Begin to give Him a clap of praise. Come on. Sabay-sabay nating isigaw, thank you, Jesus. Come on. Thank you, Lord. God is good. Amen? Thank you, Lord. How many of you can testify today and can say, throughout the days, throughout months, dili man siguro perfect ang tanan, but God is a good God. Amen? Thank you, Lord. One more time, let's just raise our hearts, our hands to the Lord today. Let's pray together. Father, we are grateful, we are thankful, O God, for what you have done. Since the beginning, O God, of the month, January, hangtod karon, Lord, you have been faithful. You have been there. We may not feel it, we may not see it in a tangible way, but in faith, Lord, we believe that you have brought us through. Sama sa giingon, Lord, ni David, if it had not been for you, kung dili pa tungod nimo, Lord, ambot asa na kami karon. If it had not been for you, Lord, kung wala ka nitabang sa among mga pagkinahanglan, sa among mga kasakitan, sa among mga kalisdanan, sa among mga kaluyahon, if it had not been for you, we will not have our victory today. And so, Lord, ikaw ang angayan sa among pagsimba, sa among pagdayeg. Come on, raise up your voice today if God is good to you. Lord, salamat kaayo, Ginoo, that as we end this season 2024, Lord, we may look at 2024 not with pain, not with hurt, but with learnings, with maturity, so that we can move on, Lord, to the next chapter that you have placed for us, Lord, with grateful heart, and once again, Lord, with a spirit of God that is always looking forward, sa imong giandam para kanamo. All to you the glory and the praise. Bless our time together as we hear your word in this last Sunday of the year. And all the excited people of the Lord will shout the biggest amen. Palakpakan muli natin si Lord. Come on. Thank you, Lord. Inay mong tapad, I'm glad to see you this morning. Salamat sa Ginoo nga nagpabilin gid ka hangtod sa katapusang Domingo. Amen. Daghan kayo rason gigsuon nga magpasalamat ta sa Ginoo. Lain-lain ang ato ang meaning sa atong thank you, Lord. Ang uban sa inyo, thank you, Lord, kay nakapasar ko sa board exam. Thank you, Lord, kay gitagbo ko nimo sa akong pagkinahanglan. Ang uban, thank you, Lord, kay ang among dugay na kay giampo ni abot na gid. Thank you, Lord. Ang uban sa tuwa kay Lord, imuha kong gi-preserve. Wala nimo gi-allow tong sitwasyon nga mobungkag sa kuha, mobungkag sa kong pamilya. So whatever it is, makigsunan, lahi-lahin ta og meaning sa thank you, Lord, karon. Og ikaw ra gyud ang nakasabot ni ana. Ikaw ra ang fully naka-comprehend, na-revelation of your thank you today. But I want to tell you something that the Lord is not done with you yet. Amen? How many of you believe that we are getting closer to our breakthrough? Touch your neighbor, sabi mo sa kanya, you are getting closer to your breakthrough. Come on. Hold on to your faith. Amen? This is our declaration today, mga kaigsunan. As we end this year, our heart, kami ni Bishop Hurley, we want us to step into the last day of the year or last Sunday of the year with a heart that is full of faith and full of confidence that what God has started to do a work in you, He will complete it. Say with me, confidence. One more time, say confidence. I want us to have that confidence, 100% makigsunan, without a shadow of doubt, nga kung unsa ang gisugdan ni Lord sa imong kinabuhi. It could be in your family, it could be in your finances, it could be in the ministry, it could be so on in your small group. Whatever it is that God has started to do a work in your life, the Bible says that He will complete it. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, God is going to complete. Come on, with faith in your heart, God is going to complete what He has started to do a work in your life. And so listen to me. Kung mauna ang pananawon sa Ginoo, kung mauna ang iyahang panlantaw sa imuha nga humanon gyud niya ang gisugdan niya sa imong kinabuhi. Humanon gyud niya, dapat pareha mo og frequency ni Lord. Dapat nakasink in ka kung unsa ang pananaw ni Lord. Kay imposible kayo nga si Lord gusto niya humanon sa imong life, pero ikaw dili. Murag hinay man ang amen. So today, I want us
as we end this year, I want us to activate that vision for completion. That is our message this morning, vision for completion. Sabay-sabay natin i-declare, 1, 2, 3, go. Vision for completion. I want us to have this heart, mga kaigsunan, that as we end this year and as we enter the next year, we will have that vision for completion. God is a God of completion. Amen? God is a God of completion. God in His nature, He is a God of completeness. He is a God of completion. Kanang atong ginadeclare, kanunay makagsunan, may the shalom of the Lord be upon you. The meaning of the word shalom, it means peace. And peace is not kanang silence, serenity, walay saba, walay problema. But peace, shalom, it means nothing is missing, nothing is lacking, nothing is broken. So in other words, nothing, amen, walay makulang nimo. Munang declaration ni David, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Ano ibig sabihin nun? Wholeness, completeness. Touch your neighbor, say completeness, wholeness, kabuuan mo kaigsuunan. And this is exactly what the Lord wants to accomplish in our life. So don't be discouraged. If this year you have plans, na kay mga plano, na kay mga projects, na kay mga gipang achieve, makigsuunan, nga target for your ministry, for your family, for your finances, and yet, wala na kayong na reality, it's okay. Amen? Touch your neighbor, say, it's okay. Don't be discouraged. Ayaw ka, down, dayon, it's okay. That's why, naatay scripture in the Bible that His mercy and His grace, His love is renew every single day. Nga nung na ay 2025, kay di pa kahuman sa 2024. Murag hinay ang amen. If you're not dead, you're not done. Amen? So inemta pa din mo, nga nung na ay 2025, kay di pa kahuman sa 2024. Murag hinay man ang amen. So I want us to have that vision of completion. God is not yet done with us yet. In the book of Philippians 1 verse number 3, being confident on this, that He who began a good work in you will carry it to completion until the day of Christ's return. Being confident on this, samtang paduol ang pagbalik ni Jesus, ga-double time po si Lord paghuman sa iyang gisugdan sa imuha. Dili mo abot igsuon ang panahon nga pagbalik ni Jesus, kulang pa ka. Dapat kompleto na ka. Murag hinay yun ang amen karong rasa ba? Amen? Now, I would like us to look at one of my hero in the Bible. His name is actually David Makaigsunan, because this man is a man that God started to do a work in his life. And yet, through the process of time, I believe so, makigsunan nga human gyud ni Lord ang iyahang gisugdan sa iyahang kinabuhi. We have seen a lot of things that happens in 2024. Amen? Kinsa diri sa to naka-experience og mga kadaugan, taas ang kamot og naay singgit nga. Amen. We have all experienced a certain measure of success sa atong life. Amen? Naapoy mga failure, ginagmay. But all in all, kung imuhang itotal tanan, ginansyado gihapon ka. Kay nga no, nagginhawa pa man ka, buhi pa man ka. Amen? Naglihok pa man ka makaigsunan. Life is the greatest gift of God given to us. But at the end of the day, this is the problem with a lot of us. When we experience success, paminawi ha? Sa diha makaktilaw na tagkadaugan sa atong kinabuhi, we create right away a monument rather than a movement. Okay? Pag naa na ganitay kadaugan makaigsuunan, usahay nakita nako sa tuwa muundang ta. Oo.
Buhatan na itong monumento. Kini, mauni ang akong kadaugan. Grabe ang gihimo ni Lord sa ako, ani. And then what happened, we go forward, and yet we are looking back still on the success that you have gained in the past. Muna ang gi-share ni Bishop Hurley kanina, it's not just forgetting about the past mistakes, past sins, but even past successes, past victories. Kay unsaon ni Lord paghatag sa imong bag-ong kadaugan kung ang imong hunahuna, imong kasing-kasing nagpabilin pa sa karaan nga kadaugan. Murag hinay man kaayo ang amen. Partial victory is not victory. Partial success is not success. Amen? So kung naanay ginasugdan si Lord sa imuha, gusto ni Lord nga ablihan imong mga mata karong orasa for vision for completion. Amen? Nga sa atubangan makagsunan, sa unahan, naapay giandam si Lord sa imuha nga dagkong butang nga karong orasa, kinahanglan nimo pildihon ang tanan babag sa imong kinabuhi para maabot nimo nang giandam ni Lord para nimo. Amen? Sasabihin mo sa katabi mo, ayaw himo ang monument ang imuhang success, himo ang movement, mga kaigsuunan. Like for example, 2 years ago, nibalhin taaning dako kay nga lugar sa Cap Auditorium. That was May 1, if I'm not mistaken. And that was a success for all of us. Imagine, kini nga auditorium, mga kaigsuunan, ginagamit ragod nato for conferences. O kamitan ng mga leaders, na windang mitanan, kay wow! Conferences na nato na ginagamit, but this time ginagamit na nato for regular service nato. Nga, dili ba basta-basta ang expenses, ang operations din yung makaigsunan, so gi-elevate po ta ni Lord, gi-promote po ta ni Lord to the next level. Pero kung sige tagbalik atong hunahuna nga, grabing gihimo ni Lord sa mo atong May 1, grabing gihimo ni Lord, ibalhin namin sa kap, grabing gibuhat mo. You are going to miss kung unsa pang iandam ni Lord sa imuha sa tubangan. I am citing that as an example as a congregation, but it is also applied to your personal life and your family and your ministry, mga kaigsuunan. Yes, naanay mga giandam si Lord sa imuha. Naana kay mga victories, mga kaigsuunan, for 2024. But let me tell you something, naapa, ang tanan kadaugan, giandam ra ka ni Lord sa mas dagko nga kadaugan sa imong atubangan. Let's go to the life of David, mga kaigsuunan, because this man is really an instrument of the Lord that will encourage us as we end this year to end or to complete what the Lord has called us to do. In the book of 1 Samuel chapter 17, verse number 50, this is already a the result of what happened, mga kaigsunan. The Bible says, and so David triumphed over the Philistine. We know it's Goliath. With a sling and a stone, with a sword in his hand, he struck down the Philistine and killed him. Now, I believe with all of my heart that we are all on the same page, mga kaigsunan, that we know the story of David and Goliath. Can I hear an amen? Okay, it's no longer new to us. It has been taught in our kids' church. It has been taught in everywhere. The David and Goliath story. And I'm going to end this Sunday with the David and Goliath story because it's a type of a shadow, mga kaigsunan, of you as David, and Goliath is maybe the 2024. Maybe the Goliath is, the things that you are facing right now. And yet, I was so struck, mga kaigsunan, because David did something here that it caught my attention. Because the Bible says that before he attacked Goliath or he went to the battlefield, mayroon siyang ginawa. He made a preparation. In 1 Samuel 17, verse number 40, he picked up 5 smooth stones from the stream and put them in his shepherd's bag. Then, armed only with a shepherd's staff and sling, he started across the valley to fight the Philistine. What an amazing story. Para sa kwa, it never gets old, mga kaigsunan, because it started with David simply obeying his father. It was his obedience to his father. His father told him, "Nak, adto ra gud sa imong mga igsuon pagdala dito og kanang
tinapay o pagkaon nila dito. It was a simple act of obedience. And yet, that obedience becomes his platform that his life is going to be turned around. Di rin ako nakita mga kaigsunan nga, dili di ay sa mga dagko nga mga sugo matistingan imong kasing-kasing. Salamat sa hinay kay nga amen. Usahay manggod ang atong ginahuna-huna, magamitan ko sa Ginoo pag naay dako kaayo nga isugo si Lord sa kuha. Like adto sa China, pagbuwali sa pulong sa Ginoo. Adto aning lugar pagkrusada. Kanang feeling nato kini kay dako kay nga sugo ni Lord, buhaton ako ni. But if you look at the life of David, it was not a super big task. It was a simple obedience to his father. So inay mo tapad nimo, ayaw kumpiyansa sa ginagmay nga mga sugo. It could be pagdalag usa sa church. It could be pag-arrange og lingkuranan. It could be panghugas diha sa balay. Murag hinay man ang amen. It could be i-date pud imong asawa panagsa. Murag wala na nag-amen mga lalaki. Hello? The small act of obedience is going to be a platform for the Lord to open door for you, mga kaigsunan. And David simply obeyed his father, and the rest becomes a history. And the Bible says, you know the rest of the story. He said, I'm gonna fight this. Isa man na nag-challenge sa man of God, sa mga tao sa Ginoo. I'm gonna fight this. And then, long story short, the king allowed him to fight Goliath. And the Bible says a very significant thing that happened because he picked up 5 smooth stones. He picked up 5 smooth stones. While on the way to the battlefield, he picked up 5 smooth stones. Wow, nalagi ba ito diri? 2. Wow, kini. Wow, napay sa 3. 4. 5. Dili man ni smooth. Okay ra gihapon. 5 smooth stones makaigsunan. Sabihin mo nga sa katabi mo, may 5 smooth stones ka rin. This speaks of preparation. Kinsay andam na sa 2025. Unsay giandam nimo? Yun na. Kusuga sa amen. Amen! Ang pangutana, unsay giandam nimo? Nagnanga. Si David, before siya nisulod sa battlefield, naa siya giandam nga 5 smooth stones. Say with me, preparation. Kisay nagtuo nga ang tanan na hitabo sa 2024, preparation sa 2025. Dili ka maka-experience og kadaugan sa 2025 kung wa pa nimo nadaog ang 2024. Mo bitaw nga wa nimo nadaog ang 2024 kay wa man nimo nadaog ang 2023. Wa po nimo nadaog ang 2023 kay wa po nimo nadaog ang 2022. Nag-pile up na mga kaigsunan. Muna para sa kuha na ay mga unfinished business nimo, na ay mga unclaimed victories nimo. Murag hinay man ang amen. Daghana ang nagpile nga kadaugan, pero wa nimo na daog kay kulang man's preparation. Kisay nagtuo nga dako kayong harvest mo abutay. This morning, makaigsunan, gipukaw ko ni Lord alas 3 kadlawon. Kamata lang ko, ato ko sa ubos, just begin to pray. My kids are still sleeping, Judith are still sleeping. The Lord began to put in my heart that next year, get ready ha? There will be a test of abundance. It's abundance, but it's a test. And later on, I'm going to share that more and more. Dugay na ko nag-bother ani, nganong naay 5 smooth stone, nganong dili 2, nganong dili 1, nganong dili 3, nganong 5 man gyud ang gikuha ni David. And then when we went to Israel, me and my wife, makaigsunan, I began to discover in their history, in the Jew history,
that at that time, at that moment sa battle nila ni Goliath makaigsuunan, the reason nga nung 5 ka buok bato yung gikuha, kay naa di ay dito ang 4 ka buok igsuon og mga parinti ni Goliath nga mga higanti pod. So dili ra dito usa ka higanti ang naa dito. 5 dito sila. So si David ana siya, kini para anang Goliath, kini para ni sayang tapad ka ng isa. Kini giandaman ni David. Kung naapay salida ani, kung kang Fernando po isang bala ka lang, kang David isang bato ka lang. Because indeed makaigsuunan, when David killed Goliath, there is still 5 giants that are waiting to be conquered. So in other words, human na si Goliath, pero ang giandaman ni David, dili pang isa. Pang 5. So yung natapad mo, pang 5. Kasagaran manggod sa tuwa, ang atong nahinumduman, o atong nahibalaan, gipatay ni David si Goliath. Usara ka higanti ang gipatay ni David sa atong paghunumdum. Pero kung tan-awon nimo sa Bible, 5 di ay ang gitumba ni David. Kuhitem ta pa din ang kabasa na kaana. Mao day nga usa lang imo natumba, ang 4 ikaw ang gitumba. Hello? Na-conquer na lagi nimo si Goliath, pero wala pa man nimo na-conquer ang 4. Murag hinay man ang amen. Inatapad nimo murag kinahanglan ako ni nga message karon da. Kaya walay problema si Goliath, gitumba na gid nato. Amazing kayo makaigsunan nahitabo kay pag-abot ni David dito sa tubangan ni Goliath, nga na si Goliath, unsa ko iro padalhan ko ninyo ani? Patay kang bata kadung. Ang imong lawas karon ipakaon nako. Usa gingon ni David, mali ang imong istorya, murag ikaw man siguro na. And then David said, ikaw ba? Naghuna-huna siguro kag natural ni nga battle? This is not a natural battle. This is a spiritual battle. You come to me with sword and spear? You think this is a natural battle? Mali ka. No, I come to you not with sword and spear. I come to you in the name of the Lord Almighty. So this is the secret. Every time, listen to me, every time we face battles, every time we face giants in our lives, do not fight them in a natural fight. Utrohon ako ha? Do not fight them in a natural fight. Pag girahon ni mo imong kalaban sa natural nga gila, pildi gyud ka. We're battling not against flesh and blood, but our enemies are principalities and powers. Can I hear an amen? So dapat ang imuhang gira, pag nakay problema, ayaw dayon awaya imong bana. Ayaw dayon awaya imong mga anak. Pasangin lang na ng iring, hawa diha. Pasangin lang na ng mga silingan. Pag naay problema, it's not a battle of a natural fight. Muna igsuon ang unang kadaugan ni David, gi-identify dayon niya, dili ni natural nga gira. Ikaw ang tanaw nimo natural ni nga gira, pero ako musukol ko nimo, pero dili sa natural nga gira. I'm not gonna fight you against, with sword and spear. But I come to you in the name of the Lord Almighty. Can I hear an amen? And so what happened, mga kaigsuunan? David began to have that success. The record of David and his men killing the 5 giants, mga kaigsuunan, is found in this verse. Next. These 4 Philistines were descendants of the giant of Gath, but David and his warriors killed them. Okay, that's 2 Samuel, makaigsunan. Is it? 2 Samuel 21. David and his warriors killed them. These 4 giants, plus 1, that's 5, si Goliath makaigsunan. So karong orasa, ato ning isa-isahon, kay gusto na ako nga maablihan ang imong mata, nga kung unsang gisugdan ni Lord sa imuha, humanon gyud nato. Amen?
This year, mga kaigsunan, dili ta mo, diretso mo adto sa 2025, nga dili human ni nga battle tanan. The vision of completion. Of course, number one, let's talk about Goliath. Okay? Goliath, David defeated Goliath with a sling and a rock, and he killed him with even using a sword. Not even using a sword. David ran over and pulled out Goliath's sword. Then he used it to cut off his head. The name Goliath, if you look at it in the Bible, mga kaigsunan, there is always a meaning. The meaning of the name Goliath, mga kaigsunan, is the word uncovered. Uncovered. Walay tabun. Walay covering. It is a spirit of being uncommitted. Are you hearing me this? Okay? Mauni ang pinakaunang kinahanglan nato i-conquer. The spirit of being uncommitted. Now, how many of you believe that together with your victory is commitment? You can never have victory without commitment, mga kaigsunan. David is a person of commitment. He is committed privately and he is committed publicly. He is committed on his valleys. Sa dihang walay nakakita sa iyaha, sa dihang wala pa'y nakanotice sa iyaha, makita nimo iyang commitment sa Ginoo. Amen? Makita nimo ang iyang commitment sa iyahang trabaho, sa iyahang task, sa iyahang tawag. Ang iyahang papagiingnan sa bantayin niya ako mga sheep ha, kay ikaw mag-alaga ani tanan. And then look at this, pag naay mo attack, the Bible says nga mga beast, mga hayop, that would try to kill the lambs, mga kaigsunan, the Bible says David will fight with his life. There was even one time na gikuha niya mismo ang lamb or si lamb sa Bisaya? Kordero, mismo ba sa leon. Kita nimo ha? Pwede raman ito niyo mga apat, yan na lang na. Daghan pa bitaw dire. And yet, David gave up his life. Sa walay nakakita, sa walay nakanotice, he is committed in the valley. He is committed even nobody is looking at him. And he is also committed to God. I believe with all of my heart nga, dito igsuon, nagsugod ang iyang kasing-kasing nga nailhan niya si Lord. Nga ni ana siya, nagbantay ko ani nga mga sheep, pero ang nagbantay yun sa kuwa, ang Ginoo yun. So the Lord is my shepherd. I shall not be in want. He leads me to lie down in green pastures. He leads me beside his still waters. He restores my soul. He leads me to the path of righteousness for his names. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you're with me. Grabe ang iyang revelation. His commitment before God. Amen? And not just commitment before God, but also his commitment towards his Father, commitment towards his King. Kini ang gusto na ako ma-emphasize karong orasa. Kinahanglan ma-overcome nato ang Goliath sa atong kinabuhi. O kini nga Goliath mo ni ang kinibitang espiritu nga dili ka magpatabon. Murag hinay man ang amen. Dili ka magpapastor. Dili ka magpasakop. Covering man ang tawag ana. Si Goliath, champion siya, pero ang iyang tanaw siyang kaugalingon, ako ra ni. Ako ni tanan, gira na ako ni. Pero tanawa si David nga nasa, duol ka sa kuwa, pinaagi sa imong taming o sa imong sword. Ako, ang akong covering si Lord. Ikaw wa kay covering. Ikaw ang luoy karon kay wala kay covering. So gusto na ko masabtan nimo mga kasunan nga ang mga tao nga gibutang ni Lord sa imong kinabuhi, especially your spiritual authority, is your covering. Murag hinay man kayong amen. Basig wala ka nakabantay nga naka-breakthrough ka karon tungod na sa paglihans, pag-ampo sa mga leaders nimo sa imong kinabuhi. Basig abi nimo nakalangtaw lang ka makigsunan tungod sa imong pagkapaningkamot, hawd kay ka pero wala nimo nakalimtan ang listen, ningon si Paul kang Timothy, ayaw kalimti ang pagtapion sa mga leader sa imuha sa imong kamot. Amen. Gusto na ko masabta nato ni that your leader is your ladder to your success.
So dili pwede igsuon nga ibulag nimo ang imong kinabuhi sa delegated authority ni Lord sa imong life. In this congregation, ang atong pinakaamahan sa atong spirituhan ng kinabuhi, ang atong bishop o si Mama Nelly. One more time, sabihin natin, I love you, Mama Nelly and Bishop Hurley. 1, 2, 3, go. Yan na regalo nila. Regalo. Di ba? Sila ang atong spiritual authority. Perfect ba sila? Dili. Perfect ba ko? Dili. Pero wala mo'y mahimo. Kay kami ang gibutang ni Lord sa inyong life. Perfect ba mo? Dili pod. So parehat ang duha, dili perfect. Pero tungod sa atong imperfection, ginabaid ni Lord ang atong mga karakter nga mahisamatan niya. Amen? Iron sharpens iron. Si David, dili man perfect ang iyang hari. Sa diha, bitaw nga hapit na niya, patyo na bitaw siya. National hero good siya. Pero pag abot, siya nanaw ng gipatay. So nagtago-tago si David sa mga cave makigsunan. Na siya opportunity nga patyon ang hari. Naasayahang tungod mismo. Pero sa dihang hapit na niya patyon makigsunan, na-stop siya kay istoryahan siya sa Ginoo nga dili pwede nga sugdan nimo pagkahari sa mali nga pamaagi. Imagine ka, nahimo kang hari kay gipatay nimo ang previous nga hari. Lain kay nga dungog. So nigawas si David, paggawas ni Saul, siya, Senyor Hari, sorry yun kaayo. Ako, I believe, touch not the anointed one. So gusto na ko masabtan ni mo ni makaigsunan, nga ang imuhang success is always part of your submission, loyalty, and authority and obedience sa delegated authority ni Lord sa imong life. Of course, spiritually speaking, that is our pastors and leaders in this place. But at the same time, sa tumbalay, imong mamag, imong papasab. Amen? Marag wala na may nag-amen. So next year, and even today, pahugtan nato ang atong gugma sa atong small groups. Pahugtan nato atong gugma sa ato ang amen? Marag hinay man ang amen. Ganahan raman ta pag may 15,000 lang. Pag nanagaling mga premium, manayaw naman ta. Pero pag diri makita ang atong gugma pag way premium high, diri makita atong gugma igsuon pag love is always giving and giving and giving. It's not about getting and getting and getting. Amen. Pag isulti nimo karon nga taga CLC gid ko, tatak CLC ko, tatak CLC ka. Mauni mong covering na spiritual family. Ayaw ambak-ambak. Next week, dito kuskuan. Next week, dito na kuskuan. Di ka mo tubo, ana. Pag mamatay ka, kisay mo lubong ni mo. Way mo angko ni mo. Hello? Sabihin mo sa atin mo, walang iwanan. Hanggang katapusan. Ana, dapat. Amen? What if tagaan ta sa Ginuog yuta dito sa Mandog? 5 hectares. Ya, layo man. Muadto gihapon ka. Tagaan na kagsakyanan ana ni Lord. Amen? Tagaan na kag... Kung dili ka tagaan, magpahimog train si kuan kanon. Si Brother Jen, magpahimog train na gikan diri atas ko. God is gonna bless you. Amen? So, this year, before the end of this year, pahugtan nato ang relasyon nato sa matag-usa. Amen? I-text unya, gaksa unya imong leader ina nga, Pastor, ate, kuya, you are my covering. Ina nga, ayaw gyud tanggalang imong covering sa kuhakin. Na! The moment mawala ng covering sa tuig suon, muratag ka ng tao nga way balay bitaw. Way nag-amping nato. So maunay una na higante na kinahanglan nimo daogon. Murag hinay man ang amen. One more time, sabihin natin, I love my pastors. I love my church. I love my Jesus. Okay? That is the first Goliath. The second, higante. Ang iyang pangalan si Ishbibinob.
1 down, 4 to go. Pag naagani mo yung anak, ayaw niyo pangalig Ishbibenob. Okay? 2 Samuel 21, ingon dere 15. Once again, the Philistines were at war with Israel, and when David and his men were in the thick of the battle, David became weak and exhausted. Ishbibenob, a descendant of giants, his bronze spear weighed more than 7 pounds, and he was armed. Next. With a new sword, and he cornered David and was about to kill him. Tanawa ha, kining agira, lahi ning agira. But Abishai, son of Zeruiah, came to David's rescue and killed the Philistine, and David's men declared, "You are not going to battle with us again. Why risk out the light of Israel?" So, ang scenario was this, mga kaigsunan. Once again, naigira. Kaya again, si David para sa iya, dili, na ako'y nakita upat nga higanti ato eh. Si Goliath, okay na. Pilde na. Pero naapay upat na nabilin. I have to complete what the Lord has called me to do. Amen? Next is Bibinob. Lahi man ni sis Bibinob kay igsuon kay paggira na nila, the Bible says, at the thick of the battle, sa tunga-tunga sa gira, na corner niya si King David. Walay maadtuan si King David. He was about to kill him. And he will kill him. He would have killed him. Why? Because at that time, he was exhausted. He was weak. That's what the Bible says. Wala na siya'y kusog. Di na niya kaya mo tindog. Di na kaya mo laban. Di na pareha sa una. Kaysa di rin makasultig, di na gid pareha sa una. Amen? The good thing is this. Someone came to the rescue. Si Abishai makigsuunan ni abot. Senyorare! Pang! Grabe nga gira. The name Ishbibenob makigsuunan. Ang meaning sa word ng Ishbibenob is my high place. It is actually the spirit of pride. This is the second giant na kinahanglan nato i-conquer. The spirit of pride. Kasi pwede man nung tamusulti si David. Abishai, dyan ka lang. Be shy. David ni. King David ni. Ako nagpatay sa higanti sa una. Kung nahimo na ako sa una, kaya na ako karon. King David ni. I don't need your help. Kung gipairal pa ni David ang iyang pride, why King David karon mailhan? Hello? Kung gipairal pa ni David ang iyang pride, mangita si Lord og laing pamaagi para mugawa si Jesus aning kalibutan. Because the spirit of Ishbibenob nga ito kinahanglan ni conquer is the spirit of pride. And I don't care how grabe unsa ka ka-spiritual, we all have an issue of pride. Touch your neighbor, sabi mo sa kanya, we all have an issue of pride. Whew. Hello? I like how my wife, put it this way, sabi niya, only a secure person can afford humility. Only a secure person can afford humility. Dili tanan igsuon kaya magpaubos kung dili ka secure nga pagkatao. Ang espiritu sa garbo mo nang pinakadako nga kinahanglan nato pud ibatok og pildihon makaigsuonan. Kay ang garbo man god mao ni ako, kaya na ako ni, ako ra isa. Oh. Kaya na ako ni. Dili na ako kaya ang inyo, dili na ako kinahanglan yung advice. Dili na ako kinahanglan ang inyong mga ani. Kaya na ako ni. I can do this by myself. Pag ginawa mo yan, you are headed towards destruction. Kaya mahimong demonyo ang anghel tungod sa pride. Kaya pod mahimong hari ang shepherd tungod sa humility. Amen? Pwede si David maghinambog ato nga time, nga ayaw ko luwasa, kaya na ako ni.
Here's the beautiful thing. Pag naa ka sa pinakaluya ni mga sitwasyon sa imong kinabuhi, patabang. Amen? Ang tao nga walay pride, kabalo, musultig, tabang. Help me. Ayaw ako atanan, especially kitang mga lalaki, grabe kaya itong garbuan ni. Kita ginang pinakakuyan, kaya pa na ako. Hindi na ako kaya na ako. Pagkaugman, ituskig na. Kay kaya man niya tanan. Oh. Ayaw kargahatanan. Kay basig ikaw ang kargahon sunod. Patabang. Dili na ikabawa sa imong pagkalalaki kung musulti kag, Pastor, Kuya, Bro, I need help today. I need prayer today. I need counsel today. Amen. Ayaw pagpa-counsel kung naanay problema. Pag wala pa ang spirit of counsel, ang buot pasabot sa spirit of counsel, it is spirit of counsel meaning, miski naay problema o walay problema, you are always opening up your heart and say, unsa may masulti nimo ani? Can you guide me on this? Can you lighten up with me with wisdom on this? I need counsel on this. Before I make a decision, I need counsel. The Bible says, dili pwede mo ato ka sa gira without consulting a counsel. Amen? So, spirit of pride is defeated. Hallelujah. When you ask for help. Spirit of pride is defeated when you humble yourself. This year, daghan ka kong giagian nga dili na ko kaya. Akong giluom tanan. Ako lang. Naitabo, pildi ko perminti. Nirescue akong mama, akong papa, akong mga igsuon, nanay problema. Nga naman, giluom man tanan. Pero kung i-open lang unta to, mas mapadali. Hello? Ang gusto sa enemy, perminti itago ang kamatuuran. Because that is pride. Pero ang gusto ni Lord, you have to open up your life. Amen? Even in your weakness. Opening up your weakness is not a sign of weakness. Hello? For example, na kay kaluyahon ani, na kay kinahanglan ani problem. Ate, kuya, i-open ako kong life ani, diha ka matabangan. Dili ka matabangan makigsunan kung sige lang kagluom-luom. Si David at that time, he's weak, he's exhausted. Abishai came to the rescue. And thank God na ay mga tao nga ihatag ni Lord sa imuha para i-rescue ka. Amen? Tanawin mong tapad na nga part baya ka ana. Amen? Ang iyang paghuwap-huwap sa imuha, iyang pagsulti sa imuha, okay na, makaya na mo na, part na sa rescue sa imuha. Woo! So, do not allow the spirit of pride. Do not allow makaigsunan nga akong reputation as a king. Kay pwede man ito ipaglasaba ni Abishai. Nga, atong hari, ako'y nag-rescue na. Atong hari, ako'y nagpanana. Wala ko, patay na na. Diba? You just have to lay down yourself and say, I am willing. I am willing. Kung wala si Pastor Peter, ambot, asan ako? Kung wala atong mga leaders, atong mga pastors, ambot, asan ako? Kung wala si Bishop Hurley, ambot, asan ako? Pastor Joel is always strong, grabe kayo, pero without these people, without these Abishais in my life, I don't know asan ako. Hello? Think about the Abishais of your life today. Kinsa kahani sila? It could be your wife. Kung wala akong asawa, ambot, asan ako? Kung wala akong mga anak, ambot, asan ako? Sometimes the Lord will allow that thing to happen to teach you humility. Amen. Ayaw pagahiay mo kasing-kasing, kaya ang normal nga reaction, mo pull away dayon ka. Dire lang ko, ako na lang, bahala, dire lang ko. It will destroy you. Mark my word. It will destroy you. The enemy will capitalize on that to destroy your life.
And do not allow the spirit of Ishbibinob to destroy and conquer you. Amen? Conquer it with humility. Conquer it by asking help. Conquer it by saying, I need people around me. Palapakan nato si Lord B. Touch your neighbor, sabi mo sa kanya, I need you. Tapos balikin po, you need me. Amen? In this church, we need one another, makigsunan. Dili, pwede nga kita-kita ra. Kinahanglan nato ang tabang sa matag-usa. Ikatulong higante. Amen. Marag wala na may nag-amen. Ang iyang pangalan si Sap. Sap. Dili, Sap 144 or 144. Okay? 2 Samuel 21:18. After this, there was another battle against the Philistine at Gob. As they fought, Shibekai from Husha killed Sap, another descendants of giant. Grabe ni si David. Iyahaging kanang humanon gyud tanan. Ana sa 5 man ni kabato. Usa pa lang, 2 pa lang, ikatulo. Let's go. Vision for completion, let's complete this. And the word and the name Sap, makigsunan, the literal meaning of the name Sap is door guards. Guardia sa mga pultahan. Unsa man ni, this is the spirit of resistance. Okay? Kisa diri sa tuwa naka-experience og spirit of resistance this year. Grabe no? This year, actually, 2024 is a year of open door. Motong ato ang gi-declare this year. Sa atong pag-opening diri, grabe si Bishop Hurley nag-declare, a year of open door. And then in October is a year of manifestation. Abli na mga pultahan. Pultahan sa panalangin, pultahan mga kagsunan sa opportunities, daghan kay pultahan nga ng abli. Pero pilang ato ka pultahan ang imong nasudlan. Paglingi nimo, abli naman no, pero anong wa man ko na-experience atong open door eh. It's an open door, it's not a closed door, but I have not yet fully experienced the open heavens in my life. Why? There are door guards. Na mga spirit of resistance makigsunan. Dili nibot pasabot nga naa kay mali, naa kay problema, pero naalang kay mga espiritu, naay mga kalaban nga dili nila gusto ma-experience ni muning tanan. Can I hear an amen? Open door na unta. Ayay. Pera na, naging bato pa. Diba? Opportunity na, nawala pa. Siya na unta, nagbulag pa, adoy. Kaslon na unta min, adto sa lain, adoy. Grabe, open doors ba? Na ay mga resistance. Kasi din naka-experience of resistance. Kanamurag na nagapugong sa imo, nagapush away sa imo ha. And this year, maybe it has been so hard sa inyo ha. You have been pounding so much. Grabe ng paningkamot, paninghawak, paningilok, paningtiil, tanan paning imong gibuhat sa kinabuhi. Pero murag naagi nagpugong ba? Woo! Oh, pati ka mong amen, murag pinugnan. Amen, amen, pastor. Amen. Diba? Pugong kayo, baka nang tingin ni Bishop Hurley kanina, mag-worship tayo pag pugong. Amen, pastor. Pastor, nagsinggit mo ko kasing-kasing karon. Nag-ambag-ambag ako kasing-kasing. Lagi mo kasing-kasing lang imong lawas, wa? Woo! Na nagpugong ba nga mga resistance of your life? Woo! But I believe with all of my heart, makigsunan, nga kini nga mga panahon nga mura kag gipugnan, ginaalaw na ni Lord para i-build up ang strength o stability sa imong life. Kabalo ka nga napugnan ka? Kay napugnan man ka. Oo. Kinahanglan mo, abot ka sa level nga unpugongable. That's by Pastor Junper. Amen? Inatapad mo nga dapat unpugongable ka. Napugnan, kay naamay mapugnan sa imong life. Maybe dili pa ingon ana ang imong strength. Because when you receive Jesus into your heart, it's a declaration of war. Ang tanan panalangin ni Lord sa imuha igsuon, kinahanglan imuha ginang kuhaon.
Sa wilderness, grabe dito. Paghangad nimo naanay mabot nga tinapay. Nay magsunod-sunod nga tubig nila. Pero pag abot sa promised land, nawala ang tinapay, nawala ang tubig. Unsa naman to? Ang gusto ni Lord, kuwao nila ang ilahang kadaugan. So I believe ang uban sa inyo wala na mo sa wilderness. Naa na mo sa promised land. Wala na sa mo sa land of provision, naa na mo sa land of possession. But if you're ready for the land of possession, you have to fight for it. Kinahanglan igira nimo na. Nagtuo ka nga atong kaaway igsuon, ihatag ra sa imo hatanan. O dira o. Good job. Enjoy. Nagtuo kang ihatag lang sa yawa sa tuwa ang building, ang church lands, ang building. Yes, si Lord ang muhatag, pero nagtuo ka ganang mutanaw lang siya, tapos mucheer lang siya sa mga. No! There are battles that we need to fight. Amen? Murag hinay gud ang amen ba? Kinahanglan na atong mindset, gira. Asa nakasala si David? Samtang tanan naggira, siya nagpahayahay. Moto'y pinakadakong higante nga nakapildi kang David. Ang pangalan, si Bathsheba. Si David, gipildi ang 5 kadagkong higante. Pero naay higante nga nagpildi kang David. Kay samtang tanan naa sa gira, si David naglakaw-lakaw dito siyang balay sa rooftop. Pag li niya dito sa ubos, mo ito Bathsheba. Naligo man na babae dito, naligo sa ubos. Kahana si David, akin yan. Dito siya nadaot. Hello? Basin, mapildi ka sa kasayon. Dili sa kalisod. Pagbantay, kay basin, mapildi ka sa kasayon, dili sa kalisod. Muna gi-remind ni Lord sa kuha this morning, mga kaigsunan. Gidala ko niya sa Exodus chapter 16. Nga mga tao nag-complain. Kang Moses o kang Aaron. Grabe sila complain. Gipang gutom na may makaon. May pagyato na sa Egypt. And the Bible says, the Lord heard their complaints. Nawindang ko ato. Kaya the Lord did not hear their prayers, the Lord heard their complaints. Kanang imo mga complain, nadunggan po na ni Lord. Kuhiting tapad nga, delikado ka. The Lord heard their complaints. And then yana si Lord sa kang Moses o kang Aaron, sige, ugma, magpaulan kog tinapay. Grabe, no? Okay, what if lang naak ato nga panahon? What if lang naak ato nga panahon? Nga na si Lord, dili pa mo gawas ang adlaw. Kinahanglan nakagawas na kasi mong balay. Kay paggawas sa adlaw, ang tanan nga ni ulan mawala. So naan ka, wala pa ni gawas ang adlaw, wala pa ni subang ang adlaw, na nakasagawas kay magpaulan kog tinapay. Imagine na naak ato nga panahon, paggawas mo. Lahi ang ulan. Tinapay, pandisal, pandiputok, munay, grabe. Grabe wa tinapay. Lugi ang bikirianin ni Ate Rose. Imagine na, grabe nga tinapay gikan sa langit, si Lord pa ang nagluto. Pero na si Lord, magpaulan kong tinapay para testingan ilang kasing-kasing. So morning word ni Lord sa kuha, next year, ready na mo? Na ay test of abundance. Na ay ablihan si Lord nga grabing abundansya. Marag hinay ang amen. Gipukaw ko ni Lord alas 3 ganin ang adlawon na ay grabing abundansya mo abot. Nga paggawas ni mo ulan, igsuon mo ulan og tinapay mo ulan og panalangin. Pero kining tanan is a test of abundance. Kay niana si Lord sa ilaha, kuha lang sa inyuhang na-consume. Ayaw pagtigom pagkaugma, kay pagkaugma lahi na pud. Ang uban ni ube, pero kasagaran wa. Kaya nga naman, ang mindset sa tao igsuon, basig di magpadala si Lord ugma. May na sure ta.
gyud ta, ay natapad mo murag kita gyud ni ba? Pag naa na gani, dirita, siguro kay basik og ba makalimot si Lord ba? Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Lord, asa naman ka? Siguro tani. Munang uban makaigsunan pagtan-aw nila. Wala na. Giulod na tanan. Asa gi ka ng ulod ato nga time? Nagpadala po ang Lord nag-ulod. Kung kaya ni Lord magpadala og tinapay, kaya po si Lord magpadala og ulod. Nagpadala ang Ginoong ulod. Ang uban sa ilaha nga, ni mata, kadlawon na, buntag na, the Bible says, pag maadlawan ang tinapay, mawa. So, kamo nga mga mumatag alas kwa na, wa na mo'y tinapay. Luoy ang mga VA ani og mga call center kay murag. May na lang kay grasya na takaron mga igsunan. Amen. Hallelujah. Grabe. It was a test of abundance. Walay problema. Si Lord kaya mo hatag. Pero ang ana si Lord sa kuha, kaya na ako na ihatag. Pero ang akong concern karon, ang imo bang kasing-kasing naa pa ba sa ako or basig naa na sa panalangin? Ang imo bang kasing-kasing naa pa ba sa naghatag sa abundansya or naa na sa abundansya? Amen. Pero kada 6th day daw, kada 6th day, tigduha ang kuhaon. Kay pagka 7th day, mag-rest man si Lord. Dili siya magpaulan, kay magpahulay siya. So si Lord gilagid nagpaulan ato. Dili mo makita that the Lord is in control. Amen? Kinsa diri, next year mo, salig ka sa Ginoo kada adlaw sa imong kinabuhi. Amen? Ayaw ka hadlok. Mahutdan ta na. Ang imong source unlimited. Amen? So kining si Sap makaigsunan, muning mga door guards ba? Nagpugong sa imong panalangin. Pero gusto nila didluan ta nga musalig ta sa iyaha. Nga naa ang atong kusog sa iyaha. Amen? That one day you are going to overcome those hindrances and resistance over your life. Amen? Palapakan nato si Lord. Come on! Hallelujah! Ikaapat. Second, to the last, ang iyahang pangalan si Lami. Pangalan pa lang, Lami na. Muni, ikaapat nga higante nga kinahanglan nimo patyon sa imong kinabuhi. Okay? Kaya dapat moabot ta sa 2025 nga patay na ni tanang giant sa atong lives. Amen? Ang pangalan nga Lami, mga kaigsuonan, Lami gid sa kay ang iyang meaning gid sa iyang name, sige, lagay mo. Yan. Atras man. My bread, my war. Muna'y pangalan niya, my bread, my war. Kumbaga, kung asa gira, ako na. Mauni ang akong bread and butter. Kani si Lami manggod, warrior for hire ni. Muna si warrior for hire. Wala say loyalty sa iyang kaugalingon lang. It's the spirit of self-centeredness. Ako ra. And mind you, makikisunan, maunay pinakalisod nga kalaban nato. Kay ikaw ni. Inatapan ni mo, Lami. Ganahan magutag lami, God. Tanang lami sa kinabuhi, ganahan ta. Self-centeredness, buhato na ako ni, tanan, ako ni. Self-centeredness. Mao ni kinahanglan nato i-overcome. Mubitaw na si Jesus makaigsunan. Isulti siya sa mga disciple kung kinsay gusto mahimo na akong disciple. Ang first requirement, deny yourself. Take up your cross and follow me. Amen? Nako na ilhan nga doktor, sa tanan daw lami nga atong ginakaon, makadaot go daw na nato. Pero lami gihapon kay no. Basta giampuan na pastor, wa na problema na. Tinuod mo yun. Now, I'm not gonna go against food or anything mga kaigsonan, pero next year, manggod kayo mag-prayer and fasting ta. Amen. Mapareha naman sa kagwapo, ka-slim, di ba? Hallelujah!
Excited na mga kuan diha, mga medyo chubby-chubby gamay. Diba? Hallelujah. Tingala sila, taga-asa na? Basta gwapo, gwapa, taga-CLC na. Naanay trademark, mga kaigsuunan. Self-centeredness balik ta. Okay? Kaya kini, kita mo na itong kalaban, ani. Akong kaugalingon. Mga pangandoy sa kinabuhi. Listen to me. You can choose your career, but you can never choose your calling. You can choose your career, but you can never choose your calling. Kitang tanan na ay magitawag ni Lord. Pwede ka mupili sa imong career. Mahimo kang engineer, mahimo kang nurse, doctor, businessman, whatever it is. Ikaw nagpili, anak. O gi-bless ka ni Lord diha. Pero pag abot sa tawag sa Lord sa imong kinabuhi, kung unsa ka committed sa imong career, dapat ingon ana pagka-committed sa imong calling. Murag hinay man ang amen. Ngano? Kay ang career pangkalibutan para mo-survive ka. Pero gamiton na ni Lord ang career to finance your calling. Ang calling nimo eternal ang impact. Muna kinahanglan kining duha balanse sa imong life. Ayaw lang gyud igsuon magkinabuhi ka nga ako lang para sa akong kaugalingon ani ra gyud ko, ako ra gyud ni. Salamat sa Ginoo kung gi-bless ka ni Lord ana nga area. Pero kinahanglan na balanse imong kinabuhi makaigsuonan nga kung naa kay career, naa pud kay calling. Naa kay ministry, naa pud kay ministry. Amen? Dili pwede nga isara ka nga kutobrang ko diri lang ko. No. Everything the Lord did for you in this world to bless you, to promote you, to accelerate you, makisunan. All of this has a purpose. Kay kinitanan nga imong panalangin kung wala ni kapuslanan, wala ni purpose, wala ni hinungdan, ma-depress ka. Kay perminti nimo i-compare imong kaugalingon sa uban. Na pa may mas dato nimo, mas gwapa nimo, mas bright nimo, mas hawd nimo, mas dako ang kumpanya nimo, mas ani. So you always compare and compete because you don't have a purpose. But when you have a purpose, you understand nga ang sunod nimong panalangin dili lang para sa imuha. Next year, grabe mo abot ni Lord nga panalangin sa imuha. Kung wala kay mindset that my next blessing is not for me, but for the kingdom of God, makaigsunan. Amen? So today, let us defeat the spirit of self-centeredness in our life and allow the life of Christ. I like how Apostle Paul said it this way, it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life that I now live, I live it by faith in the Son of God, who loves me and gave Himself for me. Hallelujah! Palapakan natin si Lord. Come on. Amen? So kita ang mga few people diri sa Davao City makaigsuonan na nagkinabuhi, dili lang para sa tong kaugalingon, kundi para sa katuyuan, kabubuton sa Ginoo sa tong life. Not my will, but your will be done. Ug si Lord, dili killjoy. Kabalo si Lord nga mopadato nimo. Kabalo si Lord nga mo bless nimo. Kabalo si Lord nga mo pa-enjoy nimo makaigsuonan. Kabalo si Lord ana tanan kay siya ang nagmugna ana tanan sa imong kinabuhi. Ayaw hunahunaa nga ang ministry na adiha para patyon ka, ang calling na adiha para wala na gid ka. Dili pod pwede makaigsuonan nga grabe nimong ministry pero wala na pod kay time sa imong family, wala kay time sa imong kaugalingon, wala kay time ani. No, that's not a balanced life. Gusto ni Lord balance imong kinabuhi. Fruitful ka, productive ka, naga-flourish ka sa tanang area sa imong life. Pero ang pinaka-first step ni buhaton, dili gyud ikaw ang sentro sa tanan. Amen? Si Lord gyud ang sentro sa tanan. Lord, not my will, but your will be done. Amen? Last but not the least, andam na mo sa ikalima nga higante sa imong kinabuhi. Ang iyang pangalan si Six Fingers. Wala ko nagbinuang sa mga unom ang kamot diri ha. Dili na ikaw kay base uban ay Bluetooth bitaw ni gawas diri. Gipangita gid ako iyang name makaigsunan. Wala gid ni gawas. Simply because his name was hidden. Six Fingers. Na scripture diha. Pakita nato ang scripture.
In another battle, the Philistine at Gath, they encountered a huge man. Mo daw ni sa tanan mo ni pinakadako. Mas dako pa ni kang Goliath. A huge man with 6 fingers on his hands and 6 toes on each of his foot. Grabe ni. 24 in all. G12 ni. Network, 12 network sa taas, 12 network sa ubos. Grabe ni, mga kaigsunan. Tanawa ha? But when he defeated and taunted Israel, he was killed by Jonathan. Say with me, Jonathan. One more time, Jonathan, the son of David's brother. He was killed by Jonathan, the son of David's brother. 6 fingers speaks of identity crisis. Muna kinahanglan nato igsuon nga i-conquer sa tong life. Identity. Say with me, identity. Kung tanggalon tanan sa imong life, kinsa ka? Kung tanggalon tanan sa imong life, kinsa ka? Diba? Kaya usahay ang atong identity na sa atong trabaho, negosyo, calling. Okay? Like kung dili ko pastor karon, kung dili ko magwali, kung wala ko sa inyong atubangan, kinsa ko? So ayaw igsuon i-misinterpret ang imong kinahimo sa imong identity. Of course, ang imong ginabuhat is a product of who you are. Pero that's not who you are. Are you here? Kasi kung dili ka fix sa imong identity, sa imong kaugalingon, I'm telling you, someone will give identity to you. Anak kanindot mo ni, we don't have to come up with our own identity. Dili ka kinahanglan mo come up sa imong kaugalingong identity. Dili nimo kinahanglan maghimog imong kaugalingong identity. You know why? Because the Bible says, "For I know the plans I have for you." Wala pa ka ni gawas kalibutan, nailhan na ka ni Lord. So the Lord knows who you are. Amen. Wala pa nagkita imong mama, imong papa, wala pa ka nakagraduate, wala pa ka ditunghaning kalibutan na nakita na kadaan ni Lord. Kasi nagtuwa na Exxon. Grabe ka nindot, no? Sa inatapan mo, dili ka aksidentes kalibutan. Dili ka nitungha lang, amurag ka ng mushroom, bitang nga ng gawas lang diha. The Lord knows you. Nailhan ka na ni Lord. From the eternal past, nakita na ni Lord, kini, ako ang anak. Si Junfer Miguel. I know the plans I have for you. I have an idea about you. I have a concept about you. Muna yun sa Bible. That's why ni Ana sa Lord kang Jeremiah, before you were conceived in your mother's womb, I knew you. Nailhan na ka, wala pa ka na purma sa womb sa imong mama. I knew you. So listen to me. The goal in life is to discover what God thinks about you. That's the goal in life, is to discover the thought of God towards you. Kay si Lord na ay concept, na ay idea sa imuha, na ay plano sa imuha, na ay concept kini mo ginawang anak. Paggawas nimo sa kalibutan, ang kalibutan dili perfect. Amen. Imong mama, imong papa, giingnan ka, ikaw kuan ka. Pag abot mo sa imong eskwelahan, gibuli ka, ikaw ani ka. So ikaw wala ka kasabot kung kinsa ka. Mura man kog babae, pero naamo ko sa lalaki nga lawas. Di ba? Wala kasabot. You are confused. Why? Because that's the voice of the world. Pero kung mabalik ka igsoon dito sa pulong sa Ginoo, unsa man gyud ang design ni Lord sa imong life. Amen?
Na what if, makaigsunan, what if wala pagid ta nakakita og bangko? Okay? What if wala pagid ka nakakita og bangko? So inatapan nimo wala pa nakakita og bangko. Kasi first time nato tanan nakakita sa bangko. Pag tanaw nato sa bangko, unsa man ni? Unsa man ni? Unsa may gamit ani? So kitang tanan nga naa sa gawas nga nagtan-aw, naatay ka og galingong definition og pagsabot kung unsa ni. Tama? Sumuan na ta. Kana mura man nagtamakanan. So pwede siguro ni tamakanan para maabot nato ang ato ang mga gusto abton. Ay dili uy kana siya. Mura nagkanang pangdaro ni. Ana na idaro nato ni. So kitang tanan na ay definition kung unsa gyud ni. Pero kung gusto gyud ka makabalo kung unsa gyud tuyo ani nga butang, mubalik ka kung kinsay nag-imbento. Tama? Kaya ang nag-imbento lang ang naay karapatan nga mostorya kung unsa gyud iyahang purpose o katuyuan. So ayaw pangutana sa mga tao sa imuhang palibot kung unsay purpose nimo. Balik ka sa nagbuhat sa imong kinabuhi. Balik ka sa Ginoo nga Lord, I need to know my identity. I need to know. Kabalo ka? Kini ang pinakanindot. Kay gitagaan tag model ni Lord. Kung unsa ka maging ang Ginoo na himong tao na ay Christmas tungod kang Jesus. And the Bible says si Jesus, siya ang perfect image of the invisible God. And the Bible says kitang tanan, maabot ang panahon, ang atong goal sa kinabuhi, mahisama kang Jesus. Amen? So ang atong identity di ay, Lord, gusto ko mapariha kang Jesus. Mao na, discipleship restores identity. Ang dili magpa-disciple, dili ma-restore iyang identity. Because only discipleship restores the identity. Ang 12 disciples, nagsalimuang man to sila sa ilang identity. Pag abot ni Jesus, natarong ilang life. Why? Because they now have a model of who Jesus is. This year, I want us to become more and more like Jesus. Amen? Palakpakan natin si Lord. Come on. Hallelujah. The number 12, 6 fingers, 6 toes. Number 12 is a number of establishment, of government. O gusto ni Lord, ma-establish ang imong identity. Dili na ka magka-crisis. Amen? Ayaw na. Right now siguro, wala pa kaanang ang mga butang sa kinabuhi. It doesn't matter, dili man diha imong identity. Gikan. Wala pa masiguro ka naka-open na dako kay nga simbalay or ani. It doesn't matter. Importante karon, you are becoming more and more and more like Jesus. We are being discipled. You are being changed into the image and likeness of Jesus. And at the end of the day, mga kaigsuonan, hallelujah! Woo! Amen? Pagkanindot nga naay maturity nga moabot sa atong kinabuhi. So I believe that as we conquer these 5 giants in our lives, we will have, hallelujah, the completion. We will have the victory that God has given us. Palapakan natin si Lord. Come on. This year, tuldukan na natin. Amen? Lord, kining ako ang gulayat sa akong kinabuhi, ako na ning tuldukan. Di na ako magdagandagan sa akong leader. Di na ako magdagandagan sa cell group. Di na ako magdagandagan, Lord, sa simba. Lord, I will be under covering. Lord, I will under you, God. Lord, thank you for molding me. Thank you for giving me people that will become my covering. I will be more committed. Sino dito magdi-decide, I will be more committed to the Lord? Come on. Amen. Ang imong commitment sa una, labi pa.
Grabe nga commitment. Bless kay ko gahapon, kay pinaabtik lang ang text. Maghakot ta sa mga gamit nga ito nabilin sa Diaz Mall. Nangabot ang mga leaders. Grabe, dili basta-basta nga mga leaders. Hakot, dito tanan. Grabe, amazing kayo. Commitment. Okay? Ikaduha, the spirit of Ishbibinog. Spirit of pride. Do not allow pride to destroy you. Humble yourself. Amen? Pangayog tabang kung kinahanglan tabang. Pangayog counsel kung kinahanglan counsel. Surround yourself with people that loves you. Amen? Nga tungod sa ilahang paghigugma sa imuha, kaya ka nila sultian, bay, mali na. Bay, dini mo kaya kung ikaw ra. Sis, ayaw na. Surround yourself with people nga kaya kanila masultiag ingon ana nga miski sakit makagsunan, still humble yourself. Amen? Walay mawala sa imuha, naapay madungag sa imuha when you humble yourself. Another spirit of SAP, door guards makagsunan. I believe with all of my heart that next year is a year of abundance. Amen? Tanang mga resistance sa imong kinabuhi, the battle is not yours, it's the Lord. Amen? Dili nimo na makaya, kay imuha man ang kusog. Pero ang kusog sa Ginoo ang mag-prevail sa imuha, makita nimo ang kadaugan nga giandam ni Lord para imo. Amen? How many of you can see your victory? Amen? Self-centeredness. Lord, not my will, but your will be done. Lord, gikan karon, Lord, I will inline my decisions to you, Lord. No longer self-centered, but God-centered, Christ-centered. Tanan akong decision, Lord, Christ-centered. Kinitanan, Lord, Christ. Tanan akong himo, Lord, Christ-centered. Ikaw, Lord. Amen? Lami kay pulihan ng CLC, no? Christ-life-centered. Dili na Christian, Christ-life-centered. Why not? Christ-life-centered makaigsunan ng atong kinabuhi. And last but not the least, I know who I am in the Lord. I know who I am in God. Amen? Thank you, Lord, that I know who I am in you. I will not be insecure. Pag na mga problema, kalma lang ko, Lord, because I know who I am. And the result of all of this is balik tayo sa Philippians 1 verse number 6. I am confident. Sabi mo sa tabi mo, my confidence is coming back. Come on. Another person, sabi mo, my confidence is coming back. I am confident of this, that He who began a good work, woo! It might take a while, siguro 1 year, 2 years, 3 years, 10 years na. Ang gisugdan ni Lord sa mo, it's okay. But He who began a good work in you, hallelujah, is going to carry it to completion until the day of Jesus' return. Come on, palapakan natin si Lord. Let's all be standing to our feet today. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. I want to challenge you today. Hallelujah. I want to challenge you to become determined in finishing what God has called you to do. To become committed and loyal. Amen? I'm going to challenge you to have a breakthrough, to perceive, to have a vision of your breakthrough today. Siguro ang uban sa to, makigsunan, pili na nato si Goliath. Naanata na, under na to sa CLC, na nako cell group, ready na pastor, salamat kayo na, pili na ako na tanan. Pero naapay upat na kinahanglan nato i-overcome sa atong kinabuhi. This year, dili ta mo lagpas or mo lakaw sa sunod tuig makigsunan. Karong Wednesday na mahitabo ni. Karong orasa, i-deal na nato ni. Amen? I-deal na nato, sabihin natin, Lord, I will surrender this all to you. The battle is not mine, but yours. I will see my victory. Amen? Thank you, Lord. We're gonna sing this song again, mga nagsuunan. We're gonna sing, I'm gonna see a victory. And I want us to sing this with all conviction in our hearts. That, Lord, these 5 giants in my life, this battle belongs to you, Lord. I will conquer. I will conquer the resistance. I will conquer the pride. I will conquer, oh God, the self-centeredness. I will conquer my identity. Everything, I will conquer this. Because it is you who is fighting for me. Thank you, Lord. Come on, declare this. The weapon may be formed, but it won't prosper. Amen.
When the darkness falls, it won't be. Do you believe that? Amen? Hallelujah. Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Sing it one more time. My God. My God will never One more time. Say, no weapon that forms. Say, the weapon may be formed, but it won't prosper. amen. When the darkness falls, it won't prevail. The God I 'Cause serve. the God I serve knows only how to triumph. Hallelujah. My God will never fail. Declare it one more time. My God will never fail. My God will never fail. Say it. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Open up our eyes, Lord. Give us eyes to see. There is power in your name. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant. Woo! Hallelujah! 'Cause I know Come on! how this story is. I know. Yes, I know how the story is. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Yeah. For the battle belongs to you, Lord. Just like David, let's approach this battle, makiksunan. Sabihin natin sa lahat ng giants natin sa buhay, you come against me with your sword and spear. You come against me like a natural battle. Siguro for the past, kini karon makaigsunan, 2024, medyo natural battle. Battle sa family, battle sa finances, battle sa relationship, battle anitanan, grabe nga battle. But right now, ayaw ni tanawa as natural battle. Because the moment tanawa ni mo as natural battle, you will be defeated. Because that is what the enemy wants you to see. Mo na'y tactic sa enemy. Dalahon kaniya sa iyahang realm, sa natural realm. But today, just like David, sabihin mo, this is not a natural battle. This is a spiritual battle. And the battle belongs to the Lord. That's why I will conquer this, because this is not just my own battle. This is not just my own struggle. Hallelujah. The Lord is fighting for me. The Lord is battling for me. The Lord is with me, not against me. The Lord is for me. So today, raise up your hearts and hands today. What happened in the 2024 might be natural. But today, come and say, this is not a natural battle. I come against you in the name of the Lord Almighty. I come against you,
sickness and disease. In the name of the Lord Almighty, I come against you. Every lack in my life, in the name of the Lord Almighty, I come against you. Every relationship, every emotional problem, in the name of the Lord Almighty, I come against every giants in my life. In the name of the Lord Almighty, the battle is not mine, it's the Lord's right now. What the enemy has taken, I will take it back. 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 What the enemy has taken, I will take it back now in Jesus' name. You take what the enemy come on. and you turn it for good. There is a turnaround. You turn it for good. Hallelujah. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Come on. You turn it for good. You're turning it around. Turning it around. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You're turning it around and around and around. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. And you turn it for good. I'm gonna see victory. Woo! Hallelujah. I'm gonna see. Lord, open up our eyes today that there is more on our side, that you're fighting for us, Lord. I'm gonna see. I'm gonna see victory, for the battle belongs to you, Lord. Hindi mo tatapusin ang taon na ito na ikaw ay defeated. You will end this year with victory in your hands. What the enemy has planted to do a work in your life, there is gonna be a turn around. Get ready for the turn around. As a prophetic act, mga kapatid, sabay-sabay tayo mag-turn around today. Okay? Sabay-sabay at the count of 3. Ang gagawin natin, iikot tayo. And the moment you turn around, it's a declaration that everything in your life is turned around for your good. Everything in my life is turning around for my favor. Everything in my life is turning around for God's purpose and for the alignment of the Lord. Amen? Are you ready to do that, mga kaigsunan? Yes, the enemy is trying to harm you. The enemy is planning to do this. But let me tell you something. The enemy is already too late. Naanay plano daan si Lord sa imuha, bago nagplano siya sa imuha. Kaya sabihin mo sa kalaban mo ngayon, sa enemy mo, you are already too late. Panis na ang plano mo. Tapos na ang plano ni Lord sa buhay ko. I am ready for my turnaround. 2025, ikaw na pod! Tingnan mo na ba, 2025, ako na pod! 2025, it's my turn! At the count of 3, 1, 2, turn around! It's my turn! 2025 is my turn! 2025 is my turn! Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus! One more time, a shout of victory to our King! A shout of victory! Thank you, Lord. Maghanap ka ng 5 tao. Hindi 5 giant, 5 tao. Sabihin mo sa kanya, 2025, it's my turn. I am seeing my victory. 2025, I'm seeing my completion. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord.